तू खुशी तो बहुत खुशी ହଉ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ ହଉଛି ଉନ୍ନତି କର। ଧରଣ ଆମର ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ତ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କିଛି ପାଇଛେ ତ ये रहा आम टॉक्सिक पॉइंट बालेश्वर गूगल एडसेंस ମୁଁ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛି ତମେ ଏଇଠି ଘରେ ଆଗେଇ ଯାଅ। बर्तमान आम लिपु घरे अच्छे तू जो कहून ना गाड़ी नहीं बाहरी होच इाड़े सियाड़े बुलच बेमुरिका होच एटा आसी एटा बहुत खुशी होची जागा दउतन जो हमर सफल हैला मनटा खुशी हैला तो तू केते खुशी होच तू एको ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। आज आम कौन सी हाट कि बड़ जगार ना आज आम जन्मभूमि माने आम गाँव में अच्छु आ मो सहित अच्छा मो पूरा टीम मेंबर आ मो ना हूँ आशीष ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁନା मु होच सिपुन मु हूँ गुल्लू मु हूँ तपन मु होच दीपक ମୁଁ ହେଉଛି ଲିପୁ। थंबनेल तो आप जानी सारी कौन पर आम आज एकत्रित होइचु बहुत दिन कष्ट पर आम आपण मान हृदय गोटे छोट जगह सृष्टि कर जार प्रमाण स्वरूप आज आम गहण आमर चैनल लोग एडसेंस आसिक पहुँच जाइए देखापी चाहिए देखु ये रहा आम टॉक्सिक पॉइंट बालेश्वर गूगल एडसेंस ये हूँ से जिनस जोटा को क्रिएटर मैंने चाहिए बसी था वर्ष वर्ष धरी कष्ट करती आई जिनसा पाई सारा मन को शांति मिलता है जदि पूरा मूर्ख भाषा कहि यही जिनसा पर जड़े क्रिएटर पैसा पाइबा स्टार्ट होता है आमर समस्त घर मानक तो माने घर लोक बहुत सपोर्ट करि आम मान घरे सपोर्ट करते किंतु समस्त मन टे उणा अधिके टे रही था आम पिला माने कौन ये सब बाटर जाऊँच केवल अन्य लोक मन नुहे आम घर मान लोक मन में से भावना थिला जे पिला माने कौन कर बाटर कौन जाऊँच आज ये जिनसा आम पाई सारा माने सफलता पाई सारा आम घर लोक मन में कौन माने बीतुची तांकर कौन रिप्लाई रहिबो सबकि देखा मुना भाई घरे हो कि तपन भाई घरे हो कि आम घरे हो कि लिपु घरे हो सिपुन घरे कि बुलाई घरे समस्त घर को आम जा परिवार लोक सहित कथा हाँ जे आम जो कष्ट करुले वर्षे है यही गोटे आसी जिनसा या द्वारा आम सफलतार सीढ़ी चढ़िले ये जिनसा कही सारापर आम घर लोक पाखर कौन रिप्लाई आम देखा आम मन को भी खुशी लगे घर लोक खुशी है आम भी खुशी चलतु आम ग्रुप जेहेतु बुला भाई सब माने बड़ अच्छी आउ प्रथम तांगुर आम आसीचे बो पाखर टे शुणा बुला आम जो कष्टकर जिनसा पाइचे तो बो केमती कौन रिप्लाई दौरान कौन मन अच्छे टे शुणा आगू जा ठीक है चलतु बो तू जानी ना जे वर्षे है आम जाऊले वीडियो करुले से वीडियो आज आम पाखक गोटे चिट्ठी आसी हाँ यही चिट्ठीटा आम पाखक आसनी जे आम पैसा पाइबार बाट फिटी जाइए तू खुशी तो बहुत खुशी तो सांग मैंने बर्तमान आम लिपु घरे अच्छे आउ एटा रहा आम गूगल एडसेंस लिपु टे जाई घरे पचार केमती कौन सब कहूँ चा लिपु माँ आम जो वर्षे है वीडियो करते तू जो कहलु बालगामी करचे ये करचे देख आज आस जाइए आम गूगल एडसेंस आम आईडी मोनेटाइज हो यूट्यूब एटा गोटे चिट्ठी आम पाखु जे आगु को बढ़िया किसी रास्ता आमको माने मिलगला तू केते खुशी अच्छी कह बहुत खुशी होची जागा दउतन जो हमर सफल हैला मनटा खुशी हैला समस्त करथिल तो कष्ट करी भल लागला आशीर्वाद कर आगु को बोलर कार तो बर्तमान आम मुनाई घरे अच्छे आउ मुनाई तू जमी खुशी अच्छु तुम घरे केमती कौन खुशी अच्छे पचार चा चा आम भिडियो कर यूट्यूब माने यहाँ थे आसला गूगल एडसेंसटा यहाँ आसी माने यहाँ पैसा आसवा स्टार्ट होगा यूट्यूब तू केते खुशी अच्छु कह ବହୁତ ଖୁସି भल लगे ना भल ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି हाँ भिडियो सब देखु ना सब ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି आशीर्वाद कर आगू आहरी ऊपर आम उठी आईटा तो प्रथम पाहच आगू आहरी किसी अच्छी बहुत ହଉ 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 ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ ହଉଛି ଉନ୍ନତି କର। बर्तमान आम अच्छे तपन भाई घरे आउ तपन भाई आम भाई बहुत खुशी अच्छे घरे भी केमती कौन रिप्लाई आस देखा चलतु चा तपन भाई माँ तू जो कहूलु बाइक धरी इे से कहीं बुलुचु किस करुचु ये देख यहाँ हूँ गूगल एडसन यहाँ आम यूट्यूब चैनल माने मोनेटाइजेशन है तू केते खुशी अच्छु जानिकी बहुत खुशी होची आउ किछ कहबुनी ମୁଁ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛି ତମେ ଏଇଠି ଘରେ ଆଗେଇ ଯାଅ ଆଉ ଠାକୁର ତୁମକୁ ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ खुशी बहुत खुशी बर्तमान आम अच्छे आम सिपुन घरे आउ ये हाथ से जिनसा अच्छी गूगल एडसेंस आउ घर को भी चलतु देखा माँ कौन कहते चा
এই দেখ মা এটা ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛି ମନିଟାଇଜ ହେଲା ଆମର ତୁ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲ ନା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ବେମୁରିକା ହଉଛ ସେଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ତାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟିଗଲା ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ। ଆଉ କିସ ତୁ କେତେ ଖୁସି ହଉଛି କିସ ହଉଛି କହ। ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ କିସ କହିବୁ କହ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନା କରିବାନି? ହଁ କର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଅଛେ ଆଉ ଭାଇ ଯିବ ମା ପାଖକୁ ଆମର ଗୁଗୁଲ ଆଡସେନ୍ସ ଦେଖେଇବ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଖୁସି ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଶୁଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମା ହଁ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲୁ ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଡସିନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଗୁଗୁଲ ଏଡସିନ୍। ତ ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଟିକେ କହ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଛୁଆମାନେ କରୁଥିଲେ ହଉନଥିଲା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ତମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ଘରମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମନେ ମନେ ନିହାତି ଖୁସି ହେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଆମ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଆଉ ମାଆକୁ ଟିକେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ଖୁସି ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ ଏସବୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ଯେ ଆଡ଼ସେନ୍ସଟା କ'ଣ? ଏଡସେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ସେଥିରେ 6ଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ ଆସିଥାଏ OTP ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ 6ଟା ପିନ୍ ଆସିଥିବ ଆମର ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ସେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନା ହେଇଥିବ ସେ OTPକୁ ସେଠି ଇନପୁଟ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି USDଟା ଆମର INRରେ କନଭର୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ ତାର 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ କରିବା। फाइनाली आम आसिक पहुँच जाइए आम माँ हिंगुला पीठ आ कौन आम आसीचे से जिनसा मुना हाथ में अच्छी माने आमर मुना देखा तरीके गूगल एडसेंस जी सब यूट्यूबर अच्छा जहाँ स्वप्न थाए माने गूगल एडसेंस ये जिनसा समस्त कष्ट करें आ लोक भल पाइबा पाई था से जिन आसिक नहीं पहुँच जाइए आमर माँ हिंगुला पीठ आम जो प्रथम भिड करते माने आम गोटे आशा था मनरे जे आम ये जिनसा पाइला दुईटा जगह को जीवु से दुईटा जगह हूँ माँ हिंगुला पीठ आम मित्रपुर थी माँ सिंधुगोरा पीठ एठिक आम आसिले बाकी सेटिके जीवार बाकी रही सेटा भी आप देखिए आउ घर लोक रिएक्शन तो देखिले आउ घर लोक बिना तो किसी कहीं करें ना सपोर्ट मिली बोले आम ये जगह अच्छे आउ चलतु जीवा भीतर को माँ को दर्शन करवा आउ नड़िया किणवा धूप किणवा सब जिन किणिकी केमती कौन रही सब तार एनवायरनमेंटा देखा आउ मन को शांति पहुँचेवा चलतु ना कौन कौन बुलाई सांग मैंने ये रहा आम जता रखा स्थान आउ मंदिर भर जीवा मैंने आम तो गोड़ हाथ धोईकी जीवा दरकार बाहर आम आसचे से मन रहा दरकार तो ये गोड़ हाथ धुआ सरला आम छुआ मानकर तो ये आम टे पूजा हज किणवा डला गोटे दिंतु नड़िया दिंतु धूप दिंतु आपन लगे दिंतु आ पूजा समय सब दिंतु आ मन कर नाली जो पिता रही आगे दरकार तो बर्तमान आमर बुलाई दीप धरी सिपुन तार सब जिनस आसीगला आ मुनाई हाथ में तो आमर रेडी अच्छी सब जिनस तो चलतु लेट कर जीवा तो सांग मैंने बर्तमान आम पहुँच जाइए जो माँ को रही जो गर्भगृह रही सिपुनाटे डला अच्छी सब जिन अच्छी तो चलते आज मैंने लेट करवानी पूजा सारिकी सब किसी देखा धरण आम आज जो यूट्यूब वीडियो करते तो आम सक्सेस किसी पाइचे तो पूजा करने आसचे आज आ ठीक अच्छे आमर मंदिर देखिले आ पूजा मध्य देखिले सब जिन देखिले बर्तमान आम शेष पर्याय को आसी जाइए आम हाथ में से पूजा होता गूगल एडसेंस अच्छी आउ एटा अनबॉक्सिंग आम कहीं करूना ना एटा सेमती किसी भितर न थाए केवल ओटीपी थाए आ बहुत कॉन्फिडेंशियल ए सब जिन देखा कथा नुह ओटीपीटा आउ किसी ये रहा देखो बैगटा आ फ्रंटटा आउ यही शेष समय आम आपण आगू कौन दे पार हाट भिड तो आम करुचे बालेश्वर बहुत जगह जाए भिड करुचे आम टीम मेंबर कहे आम आगू को आपको कि एंटरटेनमेंट करें
କ'ଣ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବେ ମୁଁ ନାହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ହାଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କୋଣ ହାଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାସ୍। ସିପୁନ ଆମେ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ହାଟ କହିଲେ ମାନେ ଟକ୍ସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବିଏଲ୍ଏସ୍ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମାନେ ଟକ୍ସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବିଏଲ୍ଏସ୍ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ହାଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପୁ କହ ଆମେ ଆମର ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତ ହାଟ ସବୁ କଭର କରୁଛେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ଯେତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା। ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖେଇ ପାରିବା ମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବା ଏତିକି ବର୍ଷ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତପନ ଭାଇକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହାଟ ଆଉ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଏତେ ଭିଉ ଗଲାନି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲା ତଥାପି ତ ଏତେ ଭିଉ ଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରୟାସ ରଖିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହାଟ ଆଉ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟା ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଦେବା ଆଉ ଥରେ ହାରିଗଲେ ମାନେ ଆମେ ଥକି ଯିବାନି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନିଆଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହାଟ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଭାଇ ତୁ ଏବେ କହ ଆମେ ଆମର ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ଏବେ ତ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଭର କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମିଳିବ ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି କଭର କରିବୁ ଏମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେଉଁଝର କି ଏମିତି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ କଭର କରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଟିକେ ବଜେଟ୍ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଆଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କଭର କରିବୁ ତ ବୁଲାଇ ତୁ ଏବେ କହ ତୋ ତରଫରୁ କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତିକା ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆମକୁ ଜିରୋରୁ ହିରୋ କରିଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହାଟ ଏମିତିକି ବହୁତ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି କରେଇଦେବେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଖୁସି ହେବା ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।